kita harus fokus pada tujuan utama kita. Set your goals. During the pandemic, it may prolong the timeline, but you never lose sight of the long-term goal. Saya sangat suka sistem Parking Assistant Plus yang sudah dilengkapi 3D View dengan 360 kamera, top, and Panorama View. Belum lagi fitur tambahan seperti Lane Departure Warning, Lane Change Warning, Rear Collision Prevention, dan Front Collision Warning. With Brake Intervention, pasti akan membuat berkendara dengan BMW seri 5 terbaru semakin worry-free.